स्वागत है सभी दीदी का लाइव में खाना पीना। स्वागत है बलमो भैया। हम ठीक हैं भैया, आप बताइए आप कैसे हो? खुश रहिए, स्वस्थ मस्त रहो। आवाज़ जाती है दिव्यांश? मोबाइल में सुना आवाज़ जाती है? बोलत तो है।
राधे राधे रूबी हो, का हाल चाल है? हम यही कटिंग करता है, देखा देखा अंधेरे में तुम ना देखा देखा तो है, नहीं देखा तो देख या ये डिजाइन है, कटिंग करते हैं। मोबाइल बाजती है, रूबी भी म्यूट करेगी।
राधे राधे लक्ष्मी। सपना दीदी तो मेरी लाइफ में माही बोल रही है। बाबू कैसी हो माही? माही क्या कर रही है बेटा? खाना खाई?
अच्छा ठीक हो। बाबू कैसा है? क्या कर रही हो? हम भी ठीक हैं बाबू। हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ बेटा। बाबू क्या कर रहा है? नानी क्या कर रही है? नानी ठीक है? अच्छा, भोजपुरी में है वो बेटा। मम्मी क्या कर रही है मम्मी? क्या नहीं रही? क्या लाई हो? कुछ लाई हो क्या? हम्म? ठीक है, मोबाइल चार्ज में लगे बाबू। हाँ, अब म्यूट कर रही हूँ। पंकज भैया कहाँ बिजी हो? हाल चाल बताए आप, नहीं बताए मत देख नहीं पाई। माही से बात करने लगी। हमें लगा आप नहीं बताए। अच्छा, बाबू को दूध पिला रही हैं अभी? अच्छा अच्छा, ठीक है।
नहीं चली मगर हमने ऑन करे हुए हैं, कुछ काम करत हैं ऑन नहीं जाती तो बताया
ठीक है भैया, शुभ रात्रि, बाय बाय।
हाँ रूबी सुबह हो ही गया है, बंद कर बा। अब 10-12 वॉचिंग चलत है, समझे चले देते हैं।
बंद करता है रूबी अब लाइव। हाँ, सपोर्ट करे के है दूसरे का। तो भैया करेगा।